কারণ তিনি আইপিএফ মন্ত্রী তন্ত্রতেই বড় বিজেপি মাথামো আবার তিনি প্রমাণ্য কাছে হয়েছে কারণ সানামুজন দেখাচ্ছেন খরচের মন্ত্রী তিনি শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া বড় মোরা মন্ত্রী নাং সানামুজন তিনি করং করং জায়গাও থামিনাই সাইমিয়া নরকনি বর্ণ নরক তেসে বিজেপি আইপিএফ জয়েন খাইদিতন কিন্তু তিনি নিনি বরক নারগিয়া হই তিনি যে কুমার জায়গাও কুমা Rayoni tim sonda tim Borobrojo nama hambayori te lam sogori Tini nyoro aneso asomejo tosini BJP ni Netri Vice President Sri Mondal District Zoto Leadership te zoto tano kakahagia farei Tini nyoro joining program kisi sa Pognan संपन्नकर कमेटी की हल पर ताकरजला और मंडाई की तरफ से बीजेपी पार्टी में ज्वाइन किया। मंडाई ताकरजला और टिप्रा था आईपीएफ का जो लीडर है बहुत संख्यक लेकर आज बीजेपी में शामिल हुआ। तो यही मैसेज है टिप्रा लोगों के लिए स्ट्रंग भावे আমাদের মুভমেন্টকে চালিয়ে আমাদের যে গ্রেটার টিপ্রাল্যান্ড অথবা যে আমাদের টিপ্রাসাদের জন্য আমরা কনস্টিটিউশনাল সলিউশন যে দাবি আমাদের মহারাজের মাধ্যমে আমরা করে আসছি এবং আগামী দিনে আমরা করব এবং আগামী দিনে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরার যে সমস্ত জনগণকে দেখিয়ে দিব যে টিপ্রা মোথা আগামী দিনে কী কর্মসূচি নিচ্ছে এটা আগামী দিনে আমাদের মহারাজ যদি আসলে আমরা সেটা কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা তাকারজলা মন্ডলনি বিসিঙ্গয় আইপিএফ টিটাই টিপ্রা মোথা ইয়াকাওই যে বিজেপি ফাইনের চুং লামসখা তাবুক চুং যে বরক রক ফাইজাক বরকনো চিনি পার্টিनि इंगै चुंबांनो तिनि लामसगै खा कुफुरबाय चुंबाय न पांजले सामुं खालाय फाइनै सालो मुदिनि जे वान सुगबानि न ताई त्रिपुरा राज्यनि चिफ मिनिस्टार डॉक्टर मानिक साहानि वान सुगबानि न आबनो सामुं खायना मगै प्रत्येकटा प्रकल्प चिनि बरक रगनि नग सगरिनानि मगै तिनि जे खापां सरांगै जे फाइमानि आबनो जों लामसगो ताई फाइनै सालो चिनि तिनि हाहाय जे बरक तुइ काखलाय तुइ हारवा काखलाय तुइ जे बाई फाइमानि हाहाय तिनि 227 परिवारनि बरक 400 नि ऊपर जे भोटार्स तिनि फाइमानि हाय खायनो जों ताइबो फायै फाइनाय बाई इलेक्शन तिनि पार्लियामेंट इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन नि सिगांनो आं मानसिगो सीपीएम कांग्रेस टिप्रा मोथा आबो नील उंथांनाय पाहारो आउन बागायनो जों मानसिगो ताई तिनिनि सिमिनो चेंखा इ चेंगमानि आबो 6 मास रकनि बिसिंगनो आबो सिजाक थांगानो फाइनाय सालो पार्लियामेंट इलेक्शन काइनै जों मुदिजोनो एमपी उपहारैनो आबो तिनिनि सिमिनो तिनि क्लियर उंथांगा जे खुमुलुंनि फाइनाय तिनि वानसुका साका खुमुलुंगो अबनि सिलेबो ताइबो कतर खाय जॉइनिंग प्रोग्राम खायनाय शॉर्टली आबो तिनि जास्ट चेंगमानि सिमिचे फाइनाय साले ताइ बंना हिने जों खाकरा कुंजाक